ویسے تو میرے پاس آج کل ریلیف کا ڈپارٹمنٹ ہے اور میں اس پہ بڑا کام بھی کر رہا ہوں. پہلے اسپورٹس تھا، اب ریلیف ہے. لیکن آج کل چند دنوں سے سندھ میں جو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس انداز میں کل بھی قاضی احمد پہ ایک بس میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا لسانیت کی بنیاد پر، تو میں سمجھ ایک تو بڑا قابل مذمت واقعہ ہے. اور میری نہ سمجھ میں کہ بین الاقوامی سازش کے تحت بین الاقوامی ایجنسیاں جنہیں ایک مسلمان نیوکلر ملک پسند نہیں ہے، وہ پھر وہ بلوچ لبریشن آرمی ہو، طالبان تحریکیں ہوں، یا نام نہاد سندھ نیشنل فرنٹ، یا جو ایک بنائی جا رہی جن کا وجود نہیں ہے، اس کے ذریعے سندھ میں لسانیت کے ذریعے سندھ کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ لسانیت کی آگ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو اس شوشے کو بند کرنے کے لیے اس شعلے پر پیٹرول ڈالنے کی بجائے اس پہ پانی ڈالنا چاہیے، اور پاکستان مسلم لیگ اپنا کردار ادا کرے گی کہ یہ سندھ میں جو لسانیت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے اس کو روکا جا سکے. دوسری جانب مہاجر صوبے کا شوشہ وہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. اور میں بتاؤں، یہ بلوچ لبریشن آرمی، سندھ فرنٹ، طالبان تحریکیں اور مہاجر صوبہ تحریک یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. اور مہاجر صوبہ تحریک کی بات کرنے والے مہاجروں کے دشمن ہیں، مہاجروں کے بھی دشمن ہیں، اس صوبے کے دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور غیر ملکی ایجنٹ ہیں. ہمیں ان تمام لوگوں سے بچنا پڑے گا، ہمیں انہیں سمجھنا پڑے گا. ہمیں اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر، اگر ہم اپنے خیر خواہ ہیں اپنے صوبے کے، اساں پانچے صوبے کا سچ آیوں، اساں پانچے ملک کا سچ آیوں، اساں پانچی قوم کا سچ آیوں، اساں انہن کے ہتھی اساں نہ ॾियणु घुरिजे. ऐं उन्हनि माण्हुनि जेके इन्हनि महाजर सूबे जे इशू खे हिकिड़ो वॾो असां उन खे वॾो इशू ठाहे सियासत कनि पिया, उहे बि सिंध जा दुश्मन आहिनि. ॻाल्हि इहा आहे इन इशूज़ खे पंहिंजी पार्टी खे मज़बूत करण लाइ मुल्क जी क़ीमत ते, सूबे जी बुनियाद ते, इंसान जी जाननि जी बुनियाद ते सियासत करण वारो जेको आहे उन खे माफ़ु न करणु घुरिजे. ऐं अवाम खे ॾिसणु घुरिजे त कहिड़े तरीक़े सां कहिड़ा माण्हू असांखे इन्हनि इशोशे खे मथे कराए जेको आहे ख़ुदा न ख़ास्ता असांखे हिकिड़ी लसानियत जी, हिकिड़ी खाना जंगी जी बाहि में उमारणु था चाहिनि. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त लसानियत की गुंजाइश नहीं है. और बात होती है सूबों की, ठीक है, सराइकी सूबे की बात इसलिए समझ आ सकती है कि वहाँ 90% एक ज़बान बोलने वाले लोग हैं. हज़ारा सूबे की डिमांड लोग करते हैं तो वहाँ 80 to 90% जो है वो हज़ारे वाल हैं, हज़ारे की ज़बान बोलने वाले लोग हैं. लेकिन सिंध में तकसीम की गुंजाइश नहीं है. इसलिए जो लोग कराची के शोशा छोड़ रहे हैं तो पता लगना चाहिए कि कराची के अंदर तमाम कौमियतें रहती हैं, उर्दू बोलने वाले भी रहते हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, हज़ारे वाल हैं, और बदकिस्मती से बर्मी और बंगाली भी हैं. लेकिन ये सब लोग एग्जिस्ट करते हैं. तो ये भूल जाएं कि कराची को अलग किया जा सकता है, सिंध की तकसीम हो सकती है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान हमने बनाया है और ये क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग से कोई नहीं ले सकता. बेशक हमारे टुकड़े हो जाएं, बढ़ जाएं, तकसीम हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग को क्रेडिट जाता है. इस क्रेडिट को हमारा बेबी है पाकिस्तान, हमने इस पौधे को लगाया था, इंशाअल्लाह इस दरख्त की हिफाजत भी हम करेंगे, इस पाकिस्तान को हम ही बचाएंगे. और खुदा न खास्ता, इसलिए कि हम समझते हैं सूबे बनने में बुराई नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि ये शोशा छोड़ा जा रहा है, ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है. इसलिए कि कराची जो है उसको अलग करने की कोई बात करता है, महाजर सूबे की बात करता है, अब वो नहीं हो सकता है. इसके रिज़ल्ट में किलिंग्स होंगी, एक दूसरे को मारेंगे, खाना जंगी होगी. तो जो समझते हैं कि सूबे की बात करके कोई सराइकी सूबे से इसको मिक्स करना गलत है, हज़ारे सूबे से मिक्स करना गलत है. जो और दूसरी बात, हम कहते हैं कि हमें ये इतने हसास मामलात हैं कि इस पे हमें तज्जियों पे, बातों पे नहीं जाना चाहिए. आज सिंध में जिनका मैंडेट है पीपल्स पार्टी, फंक्शनल, MQM, PMLQ, ANP, तमाम पार्टीज़ जो असम्बली में मौजूद हैं वो अलग सूबे की बात नहीं कर रही हैं, इंक्लूडिंग MQM. तो जब तक MQM खुल के हम मुतालबा नहीं करती, हम MQM को बड़ी उस पर हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते. जिस दिन अगर MQM भी बात करेगी तो उसकी हम बात ज़रूर करेंगे. हम कहते हैं कि जो भी इसकी हिमायत करेगा हम इसकी मुखालफत करेंगे और बड़ा खुल के करेंगे. हमें इसके लिए अपनी हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़े, हमें वजारतों की कुर्बानी देनी पड़े, हमें अपनी असम्बली में सीटों की कुर्बानी देनी पड़े, हम इंशाअल्लाह सिर्फ ढोल नहीं पीटेंगे और इसके अंदर हम इसका हल निकाल के लाएंगे. आज की वक्त की ज़रूरत यह है
کہ ہم پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو بین الاقوامی قوتیں جنہوں نے بلوچستان میں کلنگز کرائیں، جنہوں نے خودکش حملے کروائے، جنہوں نے ٹرینز کے اوپر بم پھٹوائے، جنہوں نے صوبہ سندھ میں ایک ہی دن میں بینکس کے آگے بم پھاڑے، یا جنہوں نے کل بس کے اوپر وہ کیا، یا جنہوں نے کراچی لیاری کی ریلی کے اوپر فائرنگ کی، میں سمجھتا ہوں یہ تمام ملک دشمن ہیں اور اس کے اوپر اس کو سیاسی انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ کرمنل حلیم عادل بھی ہو تو اس کو اندر کر دو۔ اگر ہم کرمنل ہوتا ہے، اس کو اگر سیاسی انداز میں ہمیں ڈیل کریں گے، اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ پھر کرمنلز مضبوط ہوتے جائیں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مجرم اگر منسٹر ہے تو بھی وہ مجرم ہے، اور مجرم اگر جیل کی کوٹری میں ہے تو سب برابر ہونے چاہیے۔ ہمیں سیاسی مفاہمت سے، ٹھیک ہے ریکنسیلیشن بہت اچھی بات ہے، مفاہمت بہت اچھی بات ہے، سیاسی لوگوں سے ہونی چاہیے۔ ملزمان سے، کرمنل سے، دہشت گردوں سے، بم بلاسٹر سے کسی قسم کی ریکنسیلیشن نہیں ہونی چاہیے، اور ان کا کسی جماعت سے تعلق ہو، وہ گورنمنٹ میں ڈائریکٹ بیٹھے ہوں، وہ اتحادی ہوں، وہ اپوزیشن ہوں، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں، کسی پریشر گروپ کے ہوں، کسی قوم پرست جماعت کے ہوں، کسی مذہبی جماعت کے ہیں، جو بھی کرمنلز ہیں، جو لسانیت میں کلنگز کرتے ہیں، جو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، جو بم پھاڑتے ہیں، ان کو ہمیں اندر کرنا پڑے گا۔ اور آج وقت یہ ہے، میں ایک پیغام لے کر نکلا ہوں، میں ضلع گھوٹکی سے ایک محبت کا پیغام لے کر نکلا ہوں۔ میں پورے سندھ کے سندھیوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ سندھ ہمارا ہے، کراچی کسی کے باپ کا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی کراچی والے اور ہیں اور یہ گھوٹکی والے اور ہیں، سکھر والے اور ہیں، حیدرآباد والے اور ہیں۔ اس پورے سے یہ سندھڑی اساں جی آ، سندھ اساں جی آ، اساں کے بچائणो आहे। जेकॾहिं असां सभु पाण में विड़ी वेंदासीं त फ़ाइदो ॿियो वठी वेंदो, त पाड़े वारो मुल्क बि वठी सघे थो, ॿार इहे भूरे रंग वारा बि वठी सघनि था। असां पाण में आहियूं, असांखे हिन वक़्त में जोश सां न होश सां कमु वठणु घुरिजे। इन करे इहो पैगाम मोहबत जो मां वठी निकितो आहियां। इनशाअल्लाह पर सिंध में वेंदुसि, ऐं जिथे माण्हू नफ़रत जो पैगाम खणी हलनि पिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हिकिड़ो मोहबत जो पैगाम खणी मैदान में निकिरंदी, ऐं जेकी हिकिड़ो पाण खे भाइरनि खे हिकिड़ो विढ़ाइण जी साज़िश थिए पई, उनखे इंशाअल्लाह असां साज़िश खे ख़त्म कंदासीं। इस चीज़ के साथ मैं मैदान में आया हूँ। और एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि चूँकि रिलीफ का डिपार्टमेंट मेरे पास है, तो एक कि इस दफ़ा भी 2010 की तरह और 2011 की तरह बड़े सैलाब और बारिशों का ख़तरा मौजूद है। उसके लिए हुकूमत भी अपनी तैयारी कर रही है, हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कौम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को साथ देना पड़ेगा, मीडिया को साथ देना पड़ेगा। इसलिए कि कुदरती आफात का हुकूमतें नहीं मुकाबला करती, कौमें मुकाबला किया करती हैं। और जब हमारी अपनी कौम साथ नहीं होती तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से जब हम डिमांड करते हैं तो वो नहीं आते। हम कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट नहीं कर रही। हमें आज से इसकी तैयारियों के लिए काम करना पड़ेगा। पुरानी कोताहियों को हम दूर करना चाह रहे हैं, इस पर भी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन थ्रेट्स मौजूद हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि पूरी कोशिश करें। प्रेसिडेंट साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, दोनों का मैं रिलीफ डिपार्टमेंट हूँ, हमें अहकामात हैं कि जाएं और देखें कि तैयारियाँ कैसी हैं। हम इंशाअल्लाह कंटीजेंसी प्लान्स भी बना रहे हैं। और इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान के 29 अजला में कहीं बारिश और कहीं सैलाब का ख़तरा मौजूद है। सिंध के भी 11 अजला के अंदर जो है, जहाँ 2010 में सैलाब आया था, इस दफ़ा उन अजला में सैलाब का ख़तरा है, और जहाँ 2011 में बारिशें आई थी उन अजला में बारिशों का ख़तरा है। उसके लिए हम भी वर्किंग कर रहे हैं, हम वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं और हम सरकारी सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं। इसलिए कि जो 2010 में डोनर कम्युनिटी ने हमें 80% इमदाद दे दी थी, 2011 में हमें इमदाद नहीं दी गई। उसके लिए हम गैर मुल्की जो डोनर एजेंसीज़ हैं, हुकूमतें हैं, उनसे हम भी खुद रब्ता कर रहे हैं, ताकि खुदा न खास्ता आने वाले वक्तों में हम अपनी कौम को, अपनी सिंधी कौम को, अपने सिंध के अवाम को मुसीबतों से बचा सकें। जेके भी असांखे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट मोकिलींदी, इन्हनि खे कैम्पनसेशन ॾींदासीं। असां जेके बि घर सड़ी विया आहिनि, असां पाण नोटिस बि वठंदा आहियूं। बाक़ी असांखे डायरेक्ट जिन्हनि जो आहे भली कंबाइंडली मूंखे अप्रोच कर, इनशाला कैम्पनसेशन ॾींदासीं उन्हनि खे। इहा रिपोर्ट मां घुराए वरिती आहे, ईंदी इनशाला इन्हनि कैम्पनसेट कंदासीं। बाक़ी मीडिया तरफ़ां ॾियो त जेके बि इहे ॻोठ सड़िया आहिनि या जुगियूं इन यूसी सड़ी आहे, उन में असांखे ॿुधाइनि, इनशाला उन्हनि खे बाक़ाइदा जेको असांजो एक्ट जे तहत आहे उन्हनि खे ॾींदासीं असां। बाक़ी असां ओवरऑल सॼे सिंध में असां जेको आहे इन खे नुक़सान खे घटि में घटि करण जी कोशिशि कयूं पिया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट शुजरा साहब वटि आहे, मूं वटि रिलीफ डिपार्टमेंट आहे, त असां उन हवाले सां सभिनी खां कंटीजेंसी प्लान्स घुराए वरिता आहिनि। ऐं मुंहिंजी कोशिशि आहे त हर ज़िले में असां डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन यूनिट्स बि खोलूं, उन ते मां वर्किंग कयां। तव्हांजे सवाल जो जवाबु इहो आहे त मां सम्झां थो त इल्ज़ाम तराशी खां हटी करे जेके बि मुल्ज़िम हुजनि,
उनजो कहिड़ी बि पार्टी सां तालुक हुजे उनखे गिरफ़्तार थियणु घुरिजे, बिल्कुलु माफ़ी न थिए। इहा असांजी पॉलिसी आहे। असां रुगो इल्ज़ाम तराशी वारी ॻाल्हि न कंदासीं। फैक्ट जेको आहे भली जेको आहे, इहो असांजो कमु आहे, हुकूमत जो कमु आहे, पुलिस जो कमु आहे, एजेंसियुनि जो कमु आहे त मुल्ज़िमान खे क्लियर करे असांखे ॿुधाए।